22 na ngayon, Teng, no? April 22. Ay, ni. Thank you. Uy. April 22, 2024. Dito ulit kami sa NAIA Terminal 1. Uwi na uwi. Uwi na ulit. Ang bilis lang. Apa? Ang bilis lang ng ano. Isang buwan. Balik na naman. See you next 2 years. 2 years na ulit. Hi, Adi. Ay, no. No. Laptop. Laptop. Ikay-kay. Uwi na din di. Lungkot na sa Betchay. Come back here again. Okay, next summer. Look, Papi. Look, Papi. Look, Papi. Yang buta. Say bye-bye to Yang Ali. buta. Bye-bye to Ali Becho. That's not even curry. That's a... Bye-bye to Ali Becho. Let's put him to the thing. Bye-bye, Kay-Kay. Dindi. Yung cross, saan nilagay ni... Jen, nasaan yung cross? Lagay na dyan, no? Sa ilalim. Doon ba nakaliwa? Pwede ba yung Adonis? Oo, pwede yan. Hindi lahat ng luggage sa kanya. Maraming... Like it's really hot. My head's hurting. Yes. Can it be black mark? Yan, bandang baba. I-push mo nga lang to. Push Ah, mo lang. dyan. Naka-plastic lang. Lagay mo na dyan. Betsay! Gandang shades mo, day, ah. Push it! Push it! Lala. Buset! Eto, kanina to? Yeah, Lala. Okay, doon nakalagay sa kay mama nakalagay yan, eh. Kay mama yata yan. Ay! Ano pa? Ito pa, Teng. Meron pa, hindi ba yung ano? Ali! Ma'am! Hold on, ito yun, oh. Lagyan mo na ng Pilichok. Ha? Hold on. Say hi. Bye-bye na. Look like we're happy. Happy. Happy nit. Happy yung kilikili niya. Nagtutubig. Nagtutubig yung kilikili. Ew. Yuck. Ay, buset. I need to change. Ay, asan na yung, ay ano, just change yung Pa. ano ba yung Nandun na. maliit? Opo, nandun na po sa Samsonite po. Samsonite, okay. Nasa ano lang po, bandang taas ng zipper. O, sige na. O, okay. Sige na. O, sige. Ano ko na yan, ano? Sigurado ko na yan. Yung water mo tara. Let's get your water. Adonis na kalagay para sa sweat na, okay lang. Balik mo. Balik mo muna. Balik mo muna. I keep on thinking Iba pa. Ayun kaya Teo. I like you, Trent. When you're when you're laughing, it sounds like you trip. Sometimes when you're laughing, it sounds like you trip. Hello. Bagong gupit yan, ah. Bagong gupit. Kayo. Ayaw? Basta. Bye-bye. Tuloy kang doon. Bye-bye, Togok. Ang pangit naman ng... Datarap natin sa taas. Ah, sa taas Bawal na. dito, eh. Bawal. Iakyat pa natin. Iaakit yan. Tapos... Doon na sa baba. Doon na. Doon na. Ba't pala binababa namin? Ba't yung binababa? Tanga. Tanga yan. May mga kandado kayo? May kandado ka rin. Lagyan yung kandado. Yung... Yan,
Tin. Tin, ano nakalagay dyan ang pangalan? Ay, akin na yan. Papalitan. Ano ba? Hi, Kirby, Kirby. Change.